प्रशांतान तुमकां सगळ्यांक चार्ज केला की 16 जानेवारीचे महत्व कितें तें. म्हणून एक आमदार गोंयचे विधानसभेचो एक म्हाका खंत जाता की 4च इश्कोलां हांगा आसा आनी 4च इश्कोलांक हें पडना की गोंयची अस्मिताय दाखोवपाची. ह्या दिसांनी अस्मिताय आमची आयडेंटिटी. ह्या दिसांनी थोडे दीस पयलीं आयकलां आसतलें की कोणे तरी आमकां आयडेंटिटी दिली. स्टेटमेंट आयलो की ना? कोणे वाचलो तो? अनिल पै वाचला काय ना? कितें म्हणून वाचलो तुमचो? कोणे आमकां आयडेंटिटी दिली म्हणून. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की आमकां गोंयकारांक आयडेंटिटी प्रधानमंत्र्यान दिली. अरे हें आतां कितें? आतां मुख्यमंत्र्याची चूक ना की मुख्यमंत्र्यान गोंयचो इतिहास शिकूंक ना. गोंयचो इतिहास कित्याक शिकूंक ना? कित्याक ताका कोणें शिकयलो ना. आनी तो गोंयचो इतिहास हो मेन इश्यू. आतां तातूंत एक दुखता म्हणटा तें अशें की हे फक्त 4 इश्कोलां आनी तांचे आमचे असले कोंकणीवाले आमकांच ही आयडेंटिटी पडटा. उरिल्ल्या गोंयकारांनी कितें जालें? आज गोंयची अस्मिताय म्हणटी कितें? वॉट इज अवर आयडेंटिटी? आज गोंय कितें जालां? गोंय इज लायक अ फॉरेन कंट्री which you can visit in India without a passport. Let us be practical. हें आतां हांव भुरग्यांक अशें उलयना, चड करून आमी जाणट्यां खातीर. गोंय कितें उरलां? गोंयांत कसले मर्डर जातात? गोंयांत कसले क्रायम जातात? गोंय कित्या खातीर फामाद जालां? हें सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार ती आयडेंटिटी गोंयची आनी आयची गोंयची आयडेंटिटी कशी इवॉल्व जाता हातूंत भरपूर फरक आहा. म्हणून हें इव्होल्युशनान जातलेंच. पूण कसलेंय इव्होल्युशन जालें जाल्यार आपली आयडेंटिटी आपल्याला विसरूंक जायना. तुवें जर इतिहास वाचलो जाल्यार गोंय कितें? गोंय इज अ युनीक इस्टर्न प्लेस विथ वेस्टर्नायज कल्चर. हें तुका विकिपिडियाचेर मेळटा. हें आतां वेस्टर्नायज कल्चर म्हणटल्यार कोणाक दुखता. वेस्टर्नायज कल्चर आसा म्हणून हे दिल्लीवाले गोंय येतात. जितले लोक गोंय विजीट करता इज बिकॉज ऑफ अवर युनीक आयडेंटिटी. आनी ही युनीक आयडेंटिटी कितें? युनीक आयडेंटिटी अशी की आमकां 450 वर्सां पोर्तुगेजांनी आमचेर राज्य केलें आनी ताजे खातीर आमचो इतिहास दुसरो जालो. भारत देशाचो इतिहास दुसरो, आमचो इतिहास दुसरो. आनी हो इतिहास दुसरो जावन आमकां एक कल्चर मेळ्ळें. जे कल्चर एक सिंक्रेटीक कल्चर, हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव बरोबर जगतात, बरे भशेन जगतात. कम्युनल रायट्स म्हणजे गोंयांत केन्ना जायना. हें सगळें जे आमकां युनिकनेस ऑफ अवर कल्चर इज बिकॉज ऑफ अवर हिस्ट्री. आनी ही आयडेंटिटी राखपा खातीर इतल्या वर्सां पयलीं ह्या ओपिनियन पोल डेयाच्या दिसा आमी गोंय राखून दवरलें. आतां गोंय आमी राखून कशें दवरलें की 54% लोकांनी मत मारलें की आमी मर्जर आमकां नाका. आनी बेसिकली डिफरन्स बिटवीन मर्जर आनी एंटी मर्जर म्हाका दिसता 35,000 मतां जाल्लीं. एप्रॉक्सिमेटली 35,000 मतां जाल्लीं. कार्टर पास जावन आसले. खूब आमदार आसात आमचे विधानसभेत जे कार्टर पास जातात आनी मागीर व्हडले व्हडले हुद्द्याचेर बशिल्ले आहा. तशें कार्टर पास जावन आशिल्लें गोंय. गोंय मर्जर नाका म्हणून एक कॉम्प्रिहेन्सीव विक्ट्री जिखिल्ली. हो इतिहास तेन्नाचो दोतोर जॅक सिकेल धर, उदय वेगळो धर, जो शंकर भंडारी धर, चंद्रकांत केळी धर, रवींद्र केळेकर धर, हे सगळ्यांनी फुडें सरून उल्हास कुयांव धर आनी फुडें सरून गोंय राखलें. आनी तें गोंय आज आमकां मेळिल्लें आहा. ताजे खातीर वी आर नॉट अ बॅक वॉटर ऑफ महाराष्ट्र. खूब जाण टुरिजम ट्रेडींग आहा. विकास भगत आसतलो तांकां कितें म्हणटाले की केरळान बरी बॅक वॉटर जाला. सो आमी महाराष्ट्रान जर केन्ना गेले तर गोवा वुड बीन अ बॅक वॉटर ऑफ महाराष्ट्र. हें आमचें अस्तित्व आसपाचें. तें अस्तित्व आमचें तशें ना. आमची एक इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आसा. ही कित्या खातीर इज बिकॉज ऑफ दीस फायट. आनी हो इंडियेचो एकूच रेफरंडम. हाचे मागीर केन्नाच रेफरंडम जालो ना. काश्मीराक कितले लोक झगडटात, नॉर्थ इस्टाक कितले लोक झगडटात, तामिळनाडून एक टायमार लोक झगडटाले, सगळे झगडटाले. पूण कोणाकूच तो रेफरंडम मेळूंक ना. फक्त गोंयकारांकूच तो रेफरंडम मेळ्ळो आनी गोंय आमी साल्वार केलें.
हेजे खातीर पयलीं तांकां सगळे जे आमचे म्हालगड्यांक नमन करून हांव एक सांगूंक सोदतां की गोंयकार आयचे ते गोंयकार आसात आनी चड करून गोंयकार म्हाका दिसता ते पुर्तुगेजांनी आमकां कल्चर दिले सुशेगाद कल्चर. आमी सुशेगाद 1947 इंडिपेंडंट जाले आमी 1961 जाले. 1961 आमकां नेरून कितें जालें की 1971 मेरेन तुम्ही युनियन टेरिटरी उरतली. 1971 तुम्ही डिसायड करून जाता पूण मोगो पार्टीक ताकतीक जाल्ली ताका बेगीन व्हरून ते थंय भितर घालूंक जाय आशिल्लें कशें तरी म्हणून ताणें तें बेगीनूच 63 स्टार्ट केलें आनी 63 स्टार्ट केल्लें वस्त 66 जी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जैत जे मेळ्ळा हें जैत आज आमचो सरकार रिकॉग्नायज करून सोदना. हें कितें हाजें सादें एक वस्त आहा आनी हांव क्लियर उलोवपी मनीस. म्हाका दिसता की मर्जर करूंक सोदताले ते लोक आज सरकार चलयतात नाजाल्यार आनी कांयच जावंक शकना. आनी हें जर न्ही जाल्यार हांव एक ह्या येता त्या असेंब्ली सेशनाक एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन बूक करतलो की सरकारान ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो एक सारको ऑफिशियल लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो. जे बाब मनोहर पर्रीकारान ह्याच स्टेजीचेर उतर दिलें ते इम्प्लिमेंट करचें. ते जर बीजेपी सरकार इम्प्लिमेंट करता जाल्यार एक की पर्रीकाराची कितें तरी लेगसी म्हणटी अजून जे उलयतात ती कितली आहा तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा पूण ती करीत आसा अशी दिसता कितें तरी आसा म्हणजे पण नेम सेक. दुसरें की हे मर्जरीस न्ही हे आज खरे गोंयकारवादी जाल्यात अशें सिद्ध जातलें. ताजे खातीर ह्या असेंब्ली सेशनाक आमी खूब उलोवंक सोदतात. आमी हांव अशें चिंतता की गोंयकार म्हणटा फक्त गोंयांत रावता तो गोंयकार न्ही. गोंयकार म्हणटा गोंयचे भायरूय आहा तो. गोंयकार बियॉन्ड बॉर्डर्स हें आमी चिंतपाक जाय. खंयी गोंयकार आहा तो फायनली गोंयकारच म्हणून ताजें काळीज गोंया खातीर कळकळटा. तो गोंया खातीर कितें तरी एक बरें जावचें म्हणून आमकां क्रिटिसायज करता सोशल मिडियाचेर. तो कोळसो नाका म्हणटा तो खूब कितें कितें सांगता आनी हे सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आज डायस्पोरा म्हणून जे आहा तांकां आमी विसरूंक शकना. सो एक उतरान जेन्ना आमी म्हणटात की गोंयकार बियॉन्ड बॉर्डर्स म्हणून त्या टायमार आमी हें म्हणटात की गोंयांत आशिल्लो गोंयकार हो सरकार हे गोंयकारांचो आसूंक जाय. गोंयकारवादी सरकार आसपाक जाय. कोंकणीवादी सरकार आसपाक जाय. नाजाल्यार हो सरकार गोंयकारवादी न्हीच आनी गोंयचो न्हीच. इट इज नॉट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल अशें सिद्ध जाता. आतां हें सांगतना बीजेपीक एक कितें तरी आपल्याक रूच येवपाची वस्त उलोवची पडटली कित्याक आज डबल इंजीन सरकार आहा. सेंट्रलाकूय बीजेपी आहा स्टेटाकूय बीजेपी आहा. आतां आमी अशें चिंतुया एक हांव उगीच म्हाका अशी संकल्पना आयली की अशें धरया की मर्जर करून सोदताले ते जर जिखिल्ले आनी आमी महाराष्ट्रांत तो एक कुडको जाल्लो बॅकवॉटर ऑफ महाराष्ट्र आमी जाल्ले जाल्यार आज गोंयांत कितें आसा युनिफॉर्म सिव्हील कोड म्हणटा आहा. आज बीजेपीचो नॅशनल एजेंडा की युनिफॉर्म सिव्हील कोड आमी इम्प्लिमेंट करतले म्हणून आनी ते कितें सांगतात. अडवाणी तेन्ना सांगतालो आनी आयचे बीजेपीचे लिडर सांगतात की युनिफॉर्म सिव्हील कोड गोंयांत काय बरो इम्प्लिमेंट जाला. सो हो काय बरो इम्प्लिमेंट जाला म्हणून सांगपाक तुमकां खंय एग्जाम्पल आसपाचें. युनिफॉर्म सिव्हील कोड म्हणटा तो एकूच एजेंडा बीजेपीचो उरला. 370 आर्टिकल जाले. राम मंदिर जाता उरताले फकत एक युनिफॉर्म सिव्हील कोड आनी हो युनिफॉर्म सिव्हील कोड जर तांचो वचून मेरेन एजेंडान आसा नॅशनल एजेंडान आसा जाल्यार आनी हें गोंयचें अस्तित्व आमचें आमी राखलां. जे जनमत कॉल कोणतो जैत सुवाळो म्हणून जाला हो ऑफिशियल लेवलाचेर रिकॉग्निशन मेळपाक जाय. नॅशनल लेवलाचेर रिकॉग्निशन आमकां मेळपाक जाय जाल्यार हें खरें डबल इंजीन सरकार जाता. नाजाल्यार आनी खंयच युनिफॉर्म सिव्हील कोड उरना टू से दॅट दिस इज वर्किंग एक्झाम्पल ऑफ हाऊ युनिफॉर्म सिव्हील कोड फंक्शन. गोंय एकूच उरला तांचे एक उरला जाल्यार ते रिकॉग्नायज करा मरे. ते तेन्ना जर आमी मर्जर केल्लो जाल्यार खंयचो युनिफॉर्म सिव्हील कोड उरपाचो. ते सोड की आमी सरपंच जावपाचे नाजाल्यार कोण आमचो आमदार मंत्री जायनाशिल्लो आनी प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जायनाशिल्लो विजय सरदेसाय गोंय राजकारणांत येवपाचो नाशिल्लो खूब वस्तू उलोवपाक जाता. दॅट इज इफ्स एंड बट्स ते सोडया आमी. प्रॅक्टिकल वस्त अशी
की युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे एक वर्किंग एक्झाम्पल म्हणजे ते फक्त गोंय आसा. हे गोंय युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे वर्किंग एक्झाम्पल उरूंक शकना, कित्याक आमी मर्ज जावंक ना. आमी आमचें अस्तित्व राखलें, आमची आयडेंटिटी म्हणटा ती हांगाच्यान आयली, ही रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. बीजेपीचे इतिहास नवे नवे शिकोवंक सोदतात, तो हो इतिहास हांवें नवो करूंक ना. हो फक्त एनालिसीस ऑफ द इतिहास. आनी फक्त आमी एक विश्लेशण केलां की बाबा अशें जाल्लें जाल्यार कशें जावपाचें, आनी तुमचो एक एजेंडाच आसपाचो न्ही. म्हाका दिसता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांतून हो अस्मिताय दीस म्हणटा तो मानूंक जाय, गोंयांत तरी मानूंक जाय, कित्याक तांचो एजेंडा बसता जाल्यार तांचो एजेंडा काय बसना. सो ताजे खातीर हें हांव स्ट्रेस करून एक की ऑफिशियल आमची खूब म्हणजे ऑफिशियल लेवलाचेर आमी एक्सेप्ट करूंक जाय दीस. प्रशांतान तुमकां सांगलां की 19 डिसेंबर ताजे इतलोच इम्पॉर्टंट दीस 16 जानेवारी, तितलोच इम्पॉर्टंट दीस 18 जून. सो हे सगळें जें आसा की कोंकणी जे दिसा एक्सेप्ट जाली साहित्य अकादमीन 1971, 8 शेड्युलान 1975 गेली, हे सगळे आमी आमचे दीस इज अवर वेल्थ. गोंयकार एकूच कोंकणी उलयता पण आमी गोंयकार जातात. खंय भायर मेळो जाल्यार कितें मराठीन उलोवंक इंट्रोड्यूस जाता, इंग्लीश उलयतात, आमी सगळे कोंकणीन उलयता पण आमकां वळख जाता. ही जर आमी विसरूंक लागले आनी सरकारूच आमचो विसरूंक लागलो, म्हाका दिसता गोंयचे जनतेचे कितें तरी चुकलां. कित्याक आमच्या रक्तान आमी अनरिस्पॉन्सीव, आमकां कितेंय कोता येता, आमी अन्याय तितलोच सोसूंक शकता. कोळशाक लोक वास्को मरतात पण तांकां कोळसो कोता येता, तो फक्त चांदराक बसता, तो जेवणाक नाका अशें ते सांगतात. आमी गेल्या वर्सा साखळे केली, ओपिनियन पोल डे कित्याक केलो? साखळे इतल्याच खातीर केले की मुखेलमंत्र्याचे दोळे उगडे करपाक, एक म्हादय खातीर. दुसरें की ओपिनियन पोल म्हणटा रिकॉग्नायज कर, जनमत कॉल म्हणटा तो जाल्लो की इतिहास तुजी आयडेंटिटी, तुजी अस्मिताय म्हणटी ही म्हणून, ही सांगपाक आमी ताजे सामके वाठारांत गेले. इतलें जावन तुजो दोळे उगडे जायना, इतलें जावन तुजो आमचे सगळे जे केल्या तांचे दोळे उगडे जायना. आज देवा कडेन उलयता तो मनीसूय ताका सांगना, कितें सांग नाका म्हणचे कितें सांग म्हणून, नाल्यार कितें जावपाचें. आनी हे सगळे एक टायमार हे उलयताले. आज थंय वचून मोने जाल्यार थंय गेले पण काय ना, ताजेर हांव उलयना, पूण वचून तरी मोने जावं नाकात मरे. सांगा म्हणटात ना की बाबा हें अशें अशें विश्लेशण जावंक शकता. हें हांव सांगता तें हांव कितें, दीस इज नॉट अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया. हांव उलयता ती, हांव उलयता तें सादी भाशेन, ती सगळ्यांक कळटा. आनी म्हाका दिसता हें गोंयकारांचें एक मेजर आमचो ट्रेट की आमी अनरिस्पॉन्सीव, आमी टॉलरंट. आमकां पुर्तुगेजांनी म्हाका दिसता तशें केलें की जाय तितलो अन्याय आमच्यान सहन करूंक जाता. इतलो अन्याय की आमची अस्मिताय आमी विसरतात आनी हो सरकार आमी एक्सेप्ट करता. हें जें आमकां जालां तें म्हाका दिसता दुयेंस केन्ना तरी वचपाक जाय. आनी हें जर वचना जाल्यार फुडार म्हणटा तो नेक्स्ट जनरेशनाक गोंयकार उरचो ना. आनी ताजे खातीर सदांच पॉलिटिशनाक सदांच सांगता की येता तें इलेक्शन शूड बी द सेकंड ओपिनियन पोल. हें आमी सदांच म्हणूंक लागले, पूण तो सेकंड ओपिनियन पोल जायना. सगळे जे कोण फटयतात, जे कोण उडयो मारतात, जे कोण पयशे खातात, ते सगळे पडटे जिखून येतात आनी आमीच तांकां मतां म्हणटात. आनी ते ओपिनियन पोल बी तांकां काय लागना. ओपिनियन पोल म्हणजे गाळ जाता. जॅक सिंगरचो स्टॅच्यू म्हणून हांव घालूंक सोदतालो थंय, तो येदो व्हडलो इश्यू जालो की सरकार पडटा असो जालो. सो तो कसोच एक्सेप्ट जायना. बरें थंय हिंदू क्रिस्तांव तुमचे आसात, दिसूच तुमी एक्सेप्ट करना, हाजो अर्थ कितें? आनी त्या दिसा खातीर तुमचो एजेंडा उरलो, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटा तो उरता तुमचो, आमची अस्मिताय उरली म्हणून आमी राखून दवरली म्हणून. आनी ही अस्मिताय कोणें दिवंक ना. हांव एक्सेप्ट करपाक तयार की ती नेहरूच दिली ओ इंदिरा गांधीन दिली म्हणून. ही आमी जिखली, मतां मारून जिखली आनी ती काटार पास जावन आमी क्लियर जिखली. हांगाचे आमदार आहा ते भशेन काटार ती पास जाल्ली अस्मिताय न्ही. ही अस्मिताय, ही आयडेंटिटी जी गोंयकाराची आहा, जी गोंयकार म्हणून आमी आमचो जो मंत्र राखला, जे दिसा आमी आमचो पक्ष घडोवन हाडलो, ही अस्मिताय आमी जिखिल्ली अस्मिताय ही आमी सदांच जिते दवरतले. आनी हाजे खातीर सगळ्या भुरग्यांक ही स्फूर्ती उरची आनी तांकां आदार करपाक सदांच आमी आसतले. हें हांव तुमकां उतर दिता. हें ओपिनियन पोल म्हणून एक पुस्तक सदानंद काणेकार हाचे आमी हें पर्रीकारान त्या दिसा रिलीज केलें 2018 16 जानेवारी. हें आमी आतां सगळ्या भुरग्यांक आमच्या पक्षाच्या वतीन एक कॉपी दितले.
ओपिनियन पोल बाय सदानंद काणेकर.